Акыр мисол айсоби курси чиш кам дар нархи равған доллар аст. Аскай. Су равғани Россия. Аскай. Не айсоби курс кам дар доллар хест. Айдинут. Не як 3-4 зиёдтар шуда. Вақти курси баланд нархи равған кам дар баланд аст. Ё самаш сутун шакари ҳамаш. Мисол равғани алена буд нархиш 55 сом буд, 58 сомон шуд. Дигаш нархш нормально, тун шакар. امروز باید تمدید بشه دی نکنش امروز هم خردوران نیست هم تمام شده اگه دیگه نیست اینجا استثبات تاجیکستان استثبات خشن نه دیگه نیست ریخونا تمام ترای دارن ما هیچ کوک نیم آقا جون همه چی قیمته همه چی سیفشان گوشتشان همش گوشتش уже کاتالوگ دا خسته ساینا خراسه دا قیمته و چی بگم همه چی قیمته